Bwana Yesu asifiwe mpendwa, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Natumainia kwamba popote ulipo uko salama na afya. Karibu kwa siku ya leo kwa kuweza kusikiliza neno la Mungu. Tumepata kibali tena mbele ya Mungu ya kuweza kutoa neno lake. Kwa na kusimu pendwa, karibu sana. Ningekusihi ndugu yangu popote ulipo ukaweze kufungua moyo wako, maana ukifanya moyo wako kuwa mgumu hautaweza kuelewa ni kitu gani ninachokizungumza, lakini ukifungua moyo wako utaelewa ni nini ninachokizungumza hapa. Usifananishe na yule mtu ambaye anaingia ndani ya kioo alafu anajisahau jinsi alivyokuwa anafanana. Unapoingia katika ndani ya kioo umeki sure unajitengeneza kabisa, usitoke ndani na unajisahau. Ndio maana neno la Mungu nasema ya kwamba unapoingia ndani ya kioo jitengeneze. Unafananishwa na yule mtu unaposikia neno la Mungu, ni lazima ulisikie na kuweza kulifanyia kazi. Usifananishe na yule mtu ambayo unasikia neno unalitupia hapo. Ndio maana kutaka watu wengi wanakuwa wanajiuliza sana, mbona naingia kanisani lakini sibadiliki? Ni kwa sababu unapoingia kanisani hauyachukui yale maneno wanayokuhubiria, bali unayachia kanisani. Kwa hiyo ningekusihi ndugu yangu kwa siku ya leo, unaposikia neno la Mungu lifanyie kazi, maana hiko siku ambayo Mungu atakuja kukuuliza, mbona fulani alikuhubiriaka lakini mbona haukulifanyaka kazi? Na utamwambia nini? Hautasema kwamba haukusikia, maana wahubiri wanahubiri sana kabisa, wachungaji wanasema sana, lakini sio kusema ya kwamba wahubiri wanahubiri lakini watu hawataki kuchukua neno. Watu hawataki kusikiliza. Wanaingia tu ndani ya kioo wanakimbia, hawajitengeneza. Ni pale ambapo unakuta mtu anakuhubiria hautaki kusikia neno. Lakini ningekusihi ndugu yangu, unaposikia neno lifanyie kazi, maana ukilifanyia kazi linaweza kusaidia maisha yako ya baadaye. Kuna watu wanaishi siku leo kwa sababu waliposikia neno la Mungu waliweza kulifanyia kazi, na siku ya leo wako vizuri sana kwa sababu walilifanyia kazi. Ndio maana neno la Mungu linapotujia ndani linakuja kutubadilisha, halikuje kutuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la siku ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusu, je, una mbegu ya namna gani? Ni mbegu gani ambayo uko nayo ndani yako? Na mbegu nitaifananisha kama neno. Je, wewe ni mtu unayesikiliza neno na liachia hapo, ama wewe ni mtu yule ambayo unapanda mbegu alafu mbegu yako inaota, inapomaliza kuota watu wanaitamani ili waweze kuitumikisha mpaka nao waipande ili nao ikaweze kuwaletea mavuno mema? Je, uko na mbegu ya namna gani? Najua hii neno watu wengi wanaijua, lakini ningetaka ndugu yangu kwa siku ya leo ikaweze kukusaidia. Neno letu, hii neno iliponijia iliweza kunisaidia sana, kwa sababu kuna wakati mtu anashindwa kujitambua ya kwamba ako na mbegu ya namna gani. Na ndio maana Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake aliwaambia mfano kuhusu hii mbegu. Akasema ya kwamba kuna mpanzi aliyeenda kupanda mbegu, moja akaitupa kando kando, na nyingine akaitupa kwenye majiwe, na nyingine akaitupa kwenye udongo mzuri, na akawapashia wale wanafunzi wake, akawafununulia kuhusu hiyo mbegu ina maana gani ama inamaanisha nini. Wanafunzi wake waliposikia Yesu Kristo alipoambia wanafunzi wake kuhusu hii mfano ya mbegu, wanafunzi wake hawakuweza kuelewa, hawakuweza kutambua. Ndipo wakamzogelea Yesu, wakamwambia, Yesu, mbona unatuambia hii mfano inamaanisha nini? Na nilimpenda sana Yesu kwa sababu alisema ya kwamba watu wenye nje hawezi wakatambua hii mbegu inamaanisha nini, lakini watu wenye wako katika Mungu ama wako katika ufalme wa Mungu, wao wanatambua ninasema kitu gani. Wanafunzi wa Yesu hawakuweza kumuelewa Yesu. Na wao yawezekana unaweza ukaishi na Mungu lakini usimuelewa anaongea nini, kwa sababu ya mbegu ambayo uko nayo. Kuna wakati mtu anakuwa na mbegu, yani haiwoti, hata ukiipanda hawezi kusaidia kitu chochote.
Je, mbegu yako unaitia kwenye udongo mzuri ama wewe tu unakufa kutupilia? Kumaanisha nini? Je, maisha yako unayaendesha namna gani? Kwa sababu kuna watu wanaendesha maisha yao ovyo ovyo tu, wajua kwenye itafikia ama kwenye itaelekea. Kwa sababu ukiendesha maisha yako ovyo ovyo, hautajua kwenye maisha yako itafika. Na mwisho wa siku utajikuta jehanamu. Kwa sababu gani? Haukuweza kujua kwenye maisha yako yipo. Na ndio maana Yesu Kristo asema kwamba ile mbegu ambayo ilimwangika kwenye udongo mzuri ni wale wanaosikia neno la Mungu na wanalifanyia kazi. Je, wewe unasikiliza neno la Mungu unalifanyia kazi ama unalitupilia hapo? Na ndio maana wahubiri waishaka choka kuhubiri. Kwa sababu gani? Wanaona matendo ni yale yale. Kanisa wanahubiri lakini tabia ni zile zile. Wanahubiri kuhusu usherati, unazidi kuendelea. Wanahubiri kuhusu uongo, unazidi kuendelea. Wanahubiri kuhusu pombe, unazidi kunywa pombe. Kwa sababu gani? Hautekilizi neno la Mungu ama haurifikirii. Wewe tu mhubiri anahubiri, unaliachia hapo, unatoka kanisani. Bwana Yesu atuhurumie. Neno la Mungu linapotujia linataka tutengeneze, linataka tufikirie ni wapi tulipoanguka, ni wapi tulipokwama, ili tukaweza kupiga hatua. Neno la Mungu alikuje tu likabakia hapo hapo? Hapana. Na ndio maana nilikwambia hapo mwanzo ya kwamba usifananishe na yule mtu ambaye anaingia kwenye kioo alafu anaona sura yake, anashindwa kujitengeneza, anatoka tu na sura yake ikiwa mbaya. Mungu anatuambia kwamba tunaposikia neno lake tulifanyie kazi. Unaposikia neno la Mungu unalifanyia kazi, unafananishwa na yule mtu ambaye amepanda mbegu yake kwenye udongo mzuri. Wende kusoma katika kitabu cha Marko sura ya 4 ile kwanza kule chini, uone jinsi Yesu Kristo alisema ya kwamba wenye walipanda kwenye udongo mzuri ni wale watu wanaosikia neno la Mungu wanalifanyia kazi. Lakini kwa wale wenye walipanda kwenye miba ni wale wanaosikia neno la Mungu tu walifanyia kazi. Yaani unalitupilia hapo tu. Na ndio maana watu wengi wanachukua neno la Mungu kwamba ni kitu cha kawaida. Kwa sababu gani? Hawalifanyii kazi. Kuna vitu vitakuja kukuhukumu baadaye kwa sababu haukuifanyia kazi. Maana chanzo cha Mungu kuleta neno ni ili wewe ukaweze kubadilika. Na ndio maana unakuta unajuza, mbona mkanisani watu ni wengi lakini hawabadiliki? Si kusema ya kwamba mchungaji hahubiri, si kusema ya kwamba mtumishi hatoi neno. Mchungaji anatoa neno lakini watu wanaposikiliza neno wanakuwa wale watu wenye mbegu ngumu. Yaani zile mbegu ambazo ukipanda haziwezi zikaota. Je, mbegu yako watu wanaitamani? Juza kwamba wewe ni mtu ambao watu wanatamani kuwa karibu nao ama wanapokuona wanakimbia? Kuna wakati mtu anakuona anakimbia. Kwa sababu gani? Anapokutazama anaona ya kwamba sura yako inatisha. Na kuna watu wengine wakiwatazama unatamani mzogelee kwa sababu ako na maneno ya kukufariji. Kuna watu ukiwaona unatamani kuwa karibu nao kwa sababu wako na maneno mazuri. Lakini kuna watu wengine ukiwaona mpaka unatamani ukuwe karibu nao kwa sababu ukikutana nao maneno tu ni mabaya. Kwa sababu gani? Wako na ile mbegu ambayo iko kwenye udongo mbaya. Lakini kumbuka ya kwamba mbegu mbaya ikipandwa kwenye udongo mzuri haiwezi kaota. Kwa sababu hakuna udongo mzuri ambao unaweza ukabeba mbegu mbaya. Haiwezekani. Ni siku yote mbegu nzuri itaenda na mbegu nzuri. Na wewe ukiwa mtu mbaya utaenda na wale watu wabaya. Ukiwa mtu mzuri unakuwa na watu wazuri. Usipoweza kutengeneza maisha yako utazidi kuwa katika ndani ya kimwili. Ndio maana kutaka watu wengi wanasema mimi siko katika ndani ya kiroho, mimi siko mtakatifu, sijue Mungu alinitupia wapi. Kwa sababu unaposikia neno la Mungu halikujengi, halifanyi kazi ndani yako. Chanzo cha Mungu kuja ndani ya maisha yako ni ila kufanye mtakatifu, ila kuandaa kuwa mzuri. Lakini Mungu hakuja ndani mwako kukuharibu. Mungu anakuja ndani mwako kukutengeneza. Sasa niambie, unaenda mbele za Mungu na kuwa mtu mbaya? Haiwezekani.
Na ndio maana Mungu anakuja kutufundisha kwamba tunaposikiliza neno lake tunaleta watu wengi kwake, kwa sababu neno lake chanzo chake ni ili sisi tulisikie tukaweze kubadilika. Tukibadilika tunawaleta wale tena wenye wako katika ndani ya giza. Sasa ni aje nuru iogope giza? Ni aje mbegu nzuri iogope mbegu mbaya? Haiwezekani. Ni aje mtu mzuri aogope mtu mbaya? Haiwezekani. Na ndio wale watu ambao nakuta yani wanaishi wakimtumikia Mungu, lakini matendo ni yale yale, maisha ni yale yale. Kwa sababu gani? Wao wanafananishwa na ile mfano Yesu ambaye alitoa. Wanafunzi walishindwa kuelewa kwa sababu hawakuweza kujua Yesu wako na maanisha nini. Ni wale watu wanaposikia neno hawaulize ya kwamba wanamaanisha nini. Unaposikia mchungaji anakuhubiria neno ambalo hauelewi, mkaribie muulize, mchungaji, mbona ulikuwa unahubiri hivi? Ulimaanisha nini? Lakini wewe unatoka kanisani tu haraka unakimbia. Na mtu akikuuliza kwamba umejifunza nini kanisani, mchungaji alikuwa anahubiri sana. Mchungaji alikuwa hivi. Ndugu yangu, siku ya mwisho utakuja kumwambia Mungu ya kwamba Mungu, mchungaji alikuwa anahubiri sana. Hapana. Jifunze kuweka mbegu nzuri ndani mwako. Jifunze kuweka mbegu nzuri katika ndani ya maisha yako. Ukishindwa kutunza mbegu nzuri, jua ya kwamba hautakuwa mtu wa maana mbele za Mungu. Maana utakuwa mtu wa maana unapokuwa na mbegu nzuri. Utakuwa mtu mtakatifu unapoweka neno la Mungu ndani yako. Usipoweza kuwa na neno la Mungu ndani yako, hautaweza kuwa mtu mkamilifu. Na ndio maana Yesu Kristo anasema walifanyika wana walipofanya nini? Walipomtafuta Mungu. Anayemuita Mungu anafanyika kuwa mwana anapoacha mabaya. Unapochukia maovu, unapoweka mbegu nzuri ndani ya maisha yako, unafanyika kuwa mwana. Lakini unakuta na watu ambayo hata neno la Mungu hawalishiki kabisa. Mtu anakuhubiria haulishiki, unajiita mwana wa Mungu. Wapi? Haiwezekani mpendwa. Badilisha maisha yako. Uko na mbegu ya namna gani? Katika maisha yako uko na mbegu ya namna gani? Watu wa nje hawezi wakaelewa. Kwa sababu Yesu Kristo anasema kwamba watu wa nje hawezi wakaelewa hii mfano inamaanisha nini. Lakini wale watu waliomzogea Mungu waliweza kutambua Mungu anaongea nini. Kwa ndugu yangu, uko na mbegu ya namna gani? Je, uko na mbegu yenye inapandwa kwenye udongo mzuri ama uko na mbegu yenye inapandwa kwenye udongo mbaya? Na kama unapanda mbegu yako kwenye udongo mbaya, jirekebishe mapema. Maana siku ya haja ambayo Mungu anatuambia kwamba mwenye dhambi azidi kukaa ndani ya dhambi na mtakatifu azidi kujitakasa. Kwa hiyo mbegu nzuri itazidi kuota kabisa siku zote, lakini mbegu mbaya utazidi kupanda haitaota, utazidi kupanda haitakuja, hata utaweza kuangalia matawi yake. Kwa sababu gani? Haujui kwamba huku unapanda nini. Lakini ukipanda mbegu nzuri, siku zote tunaona mizabibu, siku zote tunaona inaota, siku zote tunavuna mavuno yake. Kwa sababu gani? Ulipanda mbegu nzuri. Na ndio maana ukiishi katika ndani ya neno la Mungu, utaona maisha yako yanazidi kubadilika. Kila siku nainua kwenye viwango tofauti, kwa sababu neno la Mungu liko linakubadilisha. Ndio maana unakuta watu wengine tunazidi kuwa kwenye viwango vimoja, ama unakuta tu tuko wale wale. Kwa sababu gani? Neno la Mungu linapokuja hatulifanyii kazi wala tupige hatua. Kwa ndugu yangu, unaposikiliza neno la Mungu, piga hatua. Sikiliza, tekeleza kwanza, fikiria kwanza, uweze kujua Mungu anataka kitu gani. Na ukijua kwamba Mungu anataka kitu gani, basi rekebisha maisha yako. Katika maisha yako ukiwa na mbegu mbaya, hakuna siku utaona mkono wa Mungu. Lakini ukiwa na mbegu nzuri, siku zote ukimuomba Mungu anakukaribia. Kwa ndugu yangu, angalia una mbegu ya namna gani katika ndani ya maisha yako, na Mungu akubariki. Amen.